guys, nakikita nyo yan guys. Yan o. Ako, nakakatakot. Ano kaya to? Ayan o, pag video ko lang dito nakita ko. Ayan o. Ayan o, may napapansin ba kayo guys? Ayan o, may screenshot ko guys. Yan. Ako, ano kaya yan? Naku, ano kaya yan guys? Nakikita nyo ba yan guys? Naku po. So, ayun, nawala. Ayan, ayan naman. Naku, ito lang po sa maliblib oh. Bibidyo ako, wala naman yan dyan kanina eh. Ayan oh, halatang halata. Ano kaya yan guys? Naku, yan parang gumagalaw eh. Yun, yung cellphone ko nagalaw na rin. Oh, parang ayaw magpa-video guys. Anuhin na natin to, itigil na natin. Kakatakot naman. Ayan oh. Naku po, dito pa sa kalsada talaga papakita. Ayun.